बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर एक बार फिर बिलावल भुट्टो भी जाने के लिए तैयार है और इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से भी वहाँ पर जाने की तैयारियाँ हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की पब्लिक की जानिब से, आवाम की जानिब से कैटेगोरिकली एक इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया और उसमें जो बात की गई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त ईंट से ईंट बजाने का फ़ैसला किया। उन्होंने ये धज्जियाँ उड़ाती हैं, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, इनकी लीडरशिप की भी, कि अगर आपने इस तरफ आने का रुख किया, अगर आपने इस तरफ आने की जुर्रत की, हिम्मत की, तो आपका वो हशर किया जाएगा। आपको जिस तरीके से जूतियों से इस्तकबाल किया जाएगा, मारा जाएगा, उसका ज़िम्मेदार फिर आप लोग खुद होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सरदार तनवीर इलियास, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, उनके ऊपर भी हमला हो गया। तो मामलात जो असल में नून लीग, पीपल्स पार्टी और इबन के जो एक थर्ड फोर्स के तौर पर आईपीपी मैदान में लॉन्च की गई, अब्दुल अलीम खान की पार्टी को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, उसके अहम तरीन मेंबर के तौर पर सरदार तनवीर इलियास ने वहाँ पर जाके कैंपेन करने की कोशिश की। उल्टी पड़ गई, गले पड़ गई। अब मामला क्या होने वाला, देखिए, ये अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक मामला नहीं है, ये वहाँ तक अब चीज़ महदूद नहीं है। आप इस बात को समझें, ये अब पूरे पाकिस्तान के अंदर, थ्रू आउट पाकिस्तान, ये अब चीज़ आ चुकी है। अब ये यहाँ पर एक सेंटिमेंट आ चुका है। यहाँ पर आप समझें कि एक हुकूमत के ख़िलाफ़, नून लीग, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और जो जो भी इस इत्तेहाद के अंदर पार्टी शामिल है, उनके ख़िलाफ़ अब ये सामने आ चुका है कि जहाँ भी ये लोग जाएंगे, जिस तरफ भी जाएंगे, जहाँ भी ये पब्लिक में जाएंगे, अपने हलकों में जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, अब इनके ऊपर जो रिएक्शन आएगा पब्लिक का, वो बड़ा सख्त होगा। इन्होंने आवाम के साथ किया ही बहुत बुरा है। आज देखें, पाकिस्तान के अखबारात इस बात से भरे हुए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह की ख़बरों की भरमार है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर इस तरह की ख़बरों की भरमार है, जिसमें आम आदमी, आम लोग, पाकिस्तानी, वो बेचारे गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। अपने ख़ानदान को क़त्ल कर रहे हैं, उनके साथ ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, और उनके साथ कोई नहर में छलांग लगा रहा है, कोई पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहा है, कोई जहर पी कर मर रहा है। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। जब लोगों के अंदर ये एक्सट्रीम लेवल का रवैया आ जाए, बिहेवियर आ जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप ज़रा इमेजिन करें, कोई करेगा ये काम? लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा आवाम के ऊपर ये बर्डन और बोझ डाल दिया, आवाम की जो हालत कर दी है, उसके बाद आवाम अब जहाँ भी ये जाएंगे, इनके साथ यही सलूक किया जाएगा। दूसरी बात है आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने से मुसलसल वहाँ पर एक एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहाँ पर लोगों की जानिब से अपने हक़ में, अपने हकूक़ की खातिर, आइन की खातिर, अपने वहाँ पर आइनी कानूनी हुकूक की खातिर एक बड़ी लंबी चौड़ी पुरअमन अंदाज में जंग लड़ी जा रही है। वो सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तहरीक चलाते हैं। उनकी जानिब से जो भी पुरअमन अंदाज में तहरीक का, धरने का, एहतजाज का हरबा इस्तेमाल किया जाता है, वो करते हैं। अब बजाय वहाँ पर, वैसे किसकी गवर्नमेंट है ये भी आपने याद रखना है, वहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट है, बिलावल की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बजाय पीपल्स पार्टी, आपको पता है, ये जमहूरियत की बड़ी चैम्पियन बनती है, ये जमहूरियत के बड़े राग लाते हैं और इंसानी हकूक़ के, ह्यूमन राइट्स के, अदली और मीडिया की आज़ादी की बड़ी बातें करते हैं। इनकी जानिब से बड़ी बड़ी बड़कें मारी जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। हालत इनकी ये है। आज वो लोग अपने हक़ की खातिर निकले, अपने हकूक़ की खातिर निकले हैं। इन लोगों ने वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ क्या किया? तशद्दुद किया, उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनके ऊपर गोलियाँ चलाईं, उनको मारा, उनके ऊपर जबर, ज़ुल्म, फस्तायत, बर्बरियत का मुज़ाहरा किया। पिछले 8 महीने से वो मुसलसल अब एहतजाज कर रहे हैं,
مسلسل ان کی جانب سے احتجاج جاری ہے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے، آج پھر ان کی جانب سے بڑا ایکسٹریم قسم کا رویہ سامنے آ رہا ہے، ایکسٹریم قسم کا۔ اب اس سے پہلے سردار تنویر الیاس کا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ راجہ فاروق حیدر خان جو کہ نون لیگ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے آزاد کشمیر کے اندر، وہ وہاں گیا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، جوتیاں ماری، لوگوں نے انڈے مارے۔ پیپلز پارٹی سے وہاں سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے جانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ مولانا نے کہا کہ میں جا کے ایفرٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ مولانا کے پاس جیسے ہی انفارمیشن پہنچی تو انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا۔ اب بلاول جانے کے لیے تیار ہے اور نواز شریف جانے کے لیے۔ مریم نواز کو پتہ لگ گیا، مریم نواز کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں، وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، تو نواز شریف جانے کے لیے تیار ہے اور بلاول جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اگر ان کی جانب سے وہاں پر کوئی تقریر کی جاتی ہے، کوئی جلسہ کیا جاتا ہے، کوئی اس طرح سے انٹریکشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ نہ وہاں پر تقریر کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ انٹریکشن کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ یہ خطاب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پبلک ان کو سنے گی، نہ ان کی بات کو اس طرح سے سنا جائے گا۔ یہ بالکل واضح ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اس طرف آئے گا، جو بھی اس طرف آنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس طرف رخ کرے گا، منہ کرے گا، اس کا وہ حشر کیا جائے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ اب کیٹیگوریکلی ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا، انہوں نے بتا دیا، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب یہ اپنی مرضی کے مطابق جانا چاہتے ہیں تو جائیں، اور اپنی ذمہ داری کے اوپر جائیں، کیونکہ اب پبلک کا بڑا سخت ترین ریاکشن سامنے آئے گا۔ اب یہ پبلک میں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں اب پورے پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی علاقے میں، وہ چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، گلگت ہو، آزاد کشمیر ہو، کسی بھی علاقے کے اندر جائیں گے، کسی بھی جگہ پر جائیں گے تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، ان کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ بالکل آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اب ان کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ پبلک بہت اس وقت سخت ترین ان کی جانب سے ریاکشن آ رہا، ان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آ رہا، اور انہوں نے بتا دیا کہ اب اگر یہ لوگ آئے تو جواباً ان کے اوپر سخت ترین قسم کا ریاکشن اور حملہ ہوگا، اور ان کا جوتیوں سے استقبال کیا جائے گا، انڈوں سے استقبال کیا جائے گا، ٹماٹروں سے استقبال کیا جائے گا۔ تو بڑا ایکسٹریم لیول کا رویہ اب اپنایا جائے گا، اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اب ان کے اپنی ذمہ داری پر آپ نے جانا ہے۔ اب آپ نے کسی کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اصل میں جو انہوں نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انہوں نے بیج بویا تھا ان کے اوپر ظلم اور جبر کا، اب پلٹ کر ان کی طرف آ رہا ہے۔